حوحات فارا ودبك فارا قدي بت فدرالاو سرعات زفقدو كم كلل بعلنا مريصنا كنبر يفقدلنا اينا نحت زلن حزون كالي منن يبلان دبر برهان بصحنا زبال نقعشكو مبصح من دبر برهان من بصح يفلط سلام بتواتن كبراتن تخاتلتين قعنا بچانال بدا حمصخم نچانالنا حدش تخوم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدش تكساتن زعواتنا وخم كنبلنا سنايك نقتل ኣብ ትግራይ ገፋ መናሰይ ተጠናኺሩ በመقጻሉ ካብና ብን በረራ አዲስ አበባ መቀለ መዓልታው ቦይንግ ዝዓይነትን ግዙፋት ነፈርቲ ኮይነሎ እቲ ዝገርም ድማ ካብ አዲስ አበባና መቀለ ዝግበሩ ዘለው በራታት ኣብ ሓንቲ ነፋሪት ውሕድ ቁጥር ሰብ ዝኸይድ ዘሎ ካብ መቀለ ናብ አዲስ አበባ ዝወጽግና ልዕልዓቀን ብምዃኑ ምኽንያቱ ቦይንግ ኮይነን ዘሎ ብቦይንግ ኮይኑውን ተጣዋቕቲ ተጓዓዝቲ ነዊሕ ሰልፊ ብምሓዝ ካብ መቀለ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ናብ አዲስ አበባ እናወጸ ከም ዝርከብ ጸብጻባት የመላኽቶም ሎሙደ رحت بررا نجو حنت عباي بوينغ دحري دماناشتو نفرتين زملالسا نيرن حزقن كنتات ملؤ بملؤ تغيري حزي ملؤ معالت عبايت بوينغ نفرتين انات ملالسا كاب مغلنا بديس ابا بزي مقراص زبزحو منسياتنا زغعازا زلوا اتفلسات دما بمعالتو كوسخن برططو كبلي كالن زبلو زلو غلت عزبتي معالتاو زملالسا حنت بوينغ بحد غزه كاب 100 انسسان سكاب 210 زبزحو مناسي يركبوم يغعازالوا اتعباي حتو سلمنتاي زخلو منسي اب حدوان زسدد زلو اتبليا سلمنتاي لنا كنحاتت نت مسرتاو مخنيات بتلقت كنردو كمون منسينا اب عدو زسرحلن زنبرولن مچو كنتات كنفطرو ليغبا كاب كيناتن ورخيناتن وصينا مصاي تسفا كريو كنكناخنو من كنحلو من يغبا بمال ملكتهم بكافلولو ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህወሓት ጁንታ የተከፈተው የመጨረሻው የሰላም በር በጁንታው እብሪት ምክንያት ተዘግቷል ብለዋል። የጥፋታቸውን ዓላማ ተገንዝቦ ለሚመለስ ሰው በተከፈተው በር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን እየሰጡ ገብተውበታል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን ዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጸምም ትዕዛዝ ተሰጥቶታል ብለዋል። በዚህም ዘመቻ በንጹሃን ዜጎች ላይ ለንጹሃን ዜጎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በህዝባችን ላብ የተሰራችውን የመቀሌ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የሚቻለውን ጥረት ሁሉ እናደርጋለን ብለዋል። ቅርሶች፣ ቤተ እምነቶች፣ የህዝብ መገልገያ የልማት ተቋማትና የህዝብ መኖሪያዎችም የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄም ይደረጋል። ህወሓት ፋራ ውድብ ፋራ ውድብ ያ በትክክል እንዳያም ዙሉ ስትገረፍ ታወራዋለህ ደም ስትገረፍ ታወራዋለህ ጽምዶ እንተሐልያ ናብ ተግባር ጽቶ ምዕራብ ትግራይ ወን ሓቢርካ ሰሜን ምዕራብ ወን ሓቢርካ ናይ አምሓራ ወን ሓቢርካ ናይ ኦሮሞ ወን ሓቢርካ ሰብኣይዚ ቅንጥጥ ኢሉላ ይኸደ ዝዓዲ ደብረ ብርሃን በጽሕና ዝባል ንቁዕሽኮ መብጽሕ ደብረ ብርሃን መንበጽሕ ይፈልጥ ሰላዲን ጋይድ ጉዕሽ ይወጽሕ ነይሩ ሰላዲን ጋይድ ወጽሖም ሰብኣይ ስኢኖምስ እንደገና ፈርዕ ክንዋጋ ኢና ዝብሉ ሰባት እዚኦም ውግእ ዝባሃል እንጀራኦም ኣይሞቱሉን ምስ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ንመዋገተለና ዘለና ዋ ፈሊኻ ወቃዕተ ትወቅዕ ተደልኻ ኣብዚ ምልከቶ መንእሰይ ትግራይ ዝኣትወሉ ምክንያት የለን ኣብዚ ከውለሎም ተደልዮም ቅድሚ ሕዚ መዋገት ነይረ ሕዚ ዘሰክፈን የለን መንእሰይ ትግራይ ካብ ዝውዳእ ዝኾኑ ደቂ ሰብዓ ዓመት ተኣኪቦም ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎም ብዙሕ ዘረፍዎ ነገር ኣለዎም بخالي من قدي تس بصلوت يكون انت بركب نغودا يطفوا له منقد تليو بعلي راي كاوص اجن حنا كم تغادلتي كم دليت لوطي كنحصرو نخلو عدل كفطر منتي تنفل علينا ونزفنا نسرح زبل ملختك حلف لي قدي بت فدرالاو سرعات زفقدو كم كلل بعلنا مريصنا كنبر يفقدلنا اينا نحت زلن حزون تالي منن يبلان استفلاليش እንዳተዋሃባ ነታ አይንም በርካኽን ምባልና ነውር ገይሮማ ህዝቡን ደጊሞም ከንበርኩና ደጊሞም ክውቱና ደጊሞም ናጸገም ክእቱና استفلالي ዘረባይ መጸል ህዝቡ ዋ ግልጽ ንዛረብ ተጋሩ ሁላና አውሽቲ ሆነ በደገዘለ ታሊ አሐተትና ነን ህዝብና ነጻ ይውጻ ሰላም ይሃሉ ፍትሐው ዝኾነ መንገዲ መሰል ዓርሰ ወሳነና ብዝፈቅደልና ንመሓደር ባዕልና مش فدرال መንግስት ስርዓት በዘለው መንገዲ አካልና ይተሃገር ኮይና ንቀጽል ቀጻሊ ህዝብ ትግራይ እንታይ ይመረጽ ብናይ ዋዕል መንገዲ ቀጻሊ መሰል ዓርሰ ወሳኒ ብዝፈቅዶ ሕገ መንግስት ብዝፈቅዶ ይኸይድ
زيات عطو نزيان زي مملاس حجي معات شلولا جاي متصل ያው ትሪወሎ استفلالي መንገድ ኩናት የምደልዮም ከምዚ ገብረለው መጽሐፍና ምረቅ ተተሰብሲብናውን ሰልጢናም ተዳልዮም ውግየም ዘውጅ ዘለው ይብና እና ውግያ አወጅና ሰላምና ነው ይዘለና عرض تግራይ ዘውጅ ዘለው لما አንተ መጽሐፍ ተመደው አብዛ ሐለፈ ያዋን ተቃሊስና መስዋዕት ከፊልና ታሪክ ከምዚ ገርና አይና ሕዚ አህለና ሰላም ደደው ንበል ይዝባል ዘለው ዝመድረኽ ዚት መልእክት ካለት አርታቱን ታሪክን ክስንዳየን ንሰላሚና ንስንድ ዘለና ንሰላም ግን በይና ሰላም እንዳበልና በአንተ ተወዲአትን ሕዝቡን ካወጻ ግን ተጋሩ ተንበርኪና ነበር ማለት ዘበት አይሆን ተንበርካው ግን አይሰራን ንሕና ወላ በህይወቴና አሉ ደቅና ወነይ ተንበርካው ማይኖር አይካል እዚያ ግን ግልጽ መልእክት ካትብጻ ሰላም ንንበር ይካል ተዘየለ أبز حلفة كبير مسوعات خفيلنا هنا حزون مسوعتين خفلن يا أهلنا إنها نهم تقولتوا حز الله عز وجل إيد كامهاب أب تجارب أيسر بقينا دقاقنا كن ولا زلنا حزون سلام دون نبل نفتح دون نبل حزون بتوع المسألة كل نجار بسلام أو من قلبي كوتا سعر نقبل نزي خفل زقبوا مسوعتون نخفل بسلام كأول شيء لازم تسكن حدرا بصوتناون حدرا تاريخناون حدرا كل